Alors, bonjour mes amis, bonjour mes collègues, bonjour mes camarades et aussi mes élèves. Alors, s'il vous plaît, حاول ما أمكن تبارطاجيو لي فيديو تاع القناة ديالنا، حاول ما أمكن تنخرطوا معنا فيها واشتركوا، فعلوا الجرس باش دائما الجديد يوصلكم، دائما الفيديوهات الجديدة توصلكم لأنه فيها دروس وفيها امتحانات، فيها دي كونترول، فيها aussi beaucoup de consignes اللي غادي يساعدوكم نتوما في l'apprentissage ديال لو فرونسي. Alors, s'il vous plaît، حاول ما أمكن الاشتراكات تزيد وتزيد وتزيد باش تفعل لنا القناه، وديروا نتوما تفعيل الجرس عندكم باش دائما الفيديوهات توصلكم، لانه تيقول لي بعض الناس بلي راه ما كيوصلهمش الفيديوهات، عندهم اشكال. خصكم تفعلوا الجرس، الا ما فعلتوش الجرس ما غاديش يوصلكم في الوقت المناسب. الوغ حاولوا ما امكن تفعلوا الجرس والاشتراك اكثر واكثر، وبارطاجيو، عاونونا بشويه تاع اللايكات بيان سور باش القناه ديالنا ان شاء الله تفعل، راه قربت تفعل. بكم وبوجودكم وبكرمكم، راه الا ما كانش الخيرات ديال المستمعين الكرام والمتلقي ما كيستافدش او لا ما كيبينش، راه كيستافد، لان الاستفاده الحمد لله راه كاينه، ولكن حاول ما امكن الله يجازيكم بخير بينوها باش القناه ديالنا تفعل وتنتشر اكثر واكثر، لانها قناه هادفه ومحترمه وتستافدوا منها الناس استفاده كبيره، والحمد لله. نتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم ان شاء الله بيان سور غادي نقدموا واحد لو كونترول دو فرونسي 3e année collège. Alors le deuxième semestre. Alors il s'agit de la nouvelle policière bien sûr ديما. On va présenter un texte اللي غادي ان شاء الله يقدر يكون هذا الشيء كله خضوع على اساس ربما يكون كونترول، جاوبوا على الاسئله ديالو على اساس راه كونترول، وكيبين لك الى اي مدى انت غادي مزيان في لي لوسون ديالك. Alors je vais lire le support et après je vais poser des questions de compréhension et des questions de langue et communication. Alors, le crime de l'été, qui se trouve dans la page 107. L'histoire se déroula le 17 juillet 1998 à Paulneur, Lanverne, dans le pays Bigoudon. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme, âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. J'arrivais chez lui aux environs de 11 heures. Tout était fermé. Je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Je pensais qu'il était parti faire ses courses, donc je repassais vers 12 heures, mais rien à faire, personne ne répondait. Je vis un voisin de Paul. Je lui demandai s'il avait vu Paul aujourd'hui, mais il me répondit que non. Alors je me décidai à faire le tour de la maison. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrai dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Mon cœur battait très fort. Je me précipitai vers le téléphone pour appeler la gendarmerie. En début d'après-midi, le médecin légiste de Plan-l'Abbé arriva sur les lieux du crime pour examiner le cadavre. Alors, je vais lire seulement la première moitié du texte qui constitue une partie du schéma narratif. Et je vais poser des questions habituelles à la compréhension. Le lieu, le temps, les personnages, le titre, la source, l'auteur, la maison d'édition et aussi l'image parfois. يعني ما تكونش حاجه صعيبه بليس لو جونغ اي لو تيب، يعني هاد المسائل حنا ولفنا ولا كتجينا سهله. alors quel est le genre de ce texte? Le genre de ce texte c'est une nouvelle policière. هادشي كله غادي نكتبوا لكم ان شاء الله في لا فيديو، غادي تشوفوه مكتوب، حاول ما امكن تنوطيو. Quels sont les personnages? Nous avons le narrateur, nous avons Paul, le médecin légiste et le voisin de Paul. Alors, quel est le lieu? Le lieu, c'est la maison de Paul. Quel est le mot qui indique le temps? Nous avons 17 juillet 1998. Nous avons aussi 12 heures. Alors, il y a plusieurs mots qui expriment le temps. Alors, le genre, on a dit le genre. Le type maintenant, nous avons la narration et la description. Le type, c'est narratif et descriptif. Le titre, c'est le crime de l'été. Le crime de l'été, c'est le titre. La source, c'est toujours le crime de l'été. L'auteur, c'est Anneli Raymond. La maison d'édition Nouvelle Policière in Bigoudon, ou bien la collection. Voilà. Alors, ce sont les éléments les plus importants les qu'on offre la nouvelle policière. On peut relever aussi le lexique de la nouvelle policière. Nous avons gendarmerie, médecin légiste, cadavre, et nous avons aussi dans l'image. Je le texte. Dans l'image, nous avons un pistolet. Alors, maintenant, on va passer au schéma narratif. Dans le texte, on peut déjà relever plusieurs éléments qui indiquent la situation initiale. Alors, quelle est la partie du schéma narratif indiquée dans le texte? Le texte représente
situation initiale, là où il n'y a pas de problème, plus l'élément perturbateur. Alors nous avons l'élément perturbateur, c'est quand on a découvert le cadavre. Nous avons la situation initiale qui se trouve au début du texte, qui se trouve toujours au début de la nouvelle policière, là où le voisin est venu, le narrateur est venu pour voir son ami, mais rien à signaler, tout va bien, il ne l'a pas trouvé, il est revenu encore une fois, et là commence le problème quand il a découvert le cadavre de Paul, et là il a appelé la gendarmerie. Voilà, alors nous avons deux situations dans ce texte. قبل ما نكمل الاكسبليكاسيون عفاكم سيل فو بلاي حاولوا ما انكم تبارطاجيو لا فيديو كاع لي فيديو ديال القناه ديالنا بارطاجيوهم وتابوناو بزاف في القناه حاولوا ما امكن تفعلوا الجرس وديروا لنا ليكات سيل فو بلاي وحاولوا لي كومونتير يكونوا تاهما كثر انه مهمين ليا باش نعرف المتلقي فين واصل معايا ومهمين ايضا اليوتيوب ان شاء الله القناه ديالنا غادي تفعل وغادي توصل كيف قلنا البلايص كثارين في العالم ماشي فقط في المغرب ان شاء الله غادي نوصلوا له الصوت ديالنا ماشي عيب علاش لانه اصلا حنا هذا المحتوى هو محتوى اللي هو محترم وغادي يستافدوا منه الناس بزاف اللي مساكن ما عندهمش لاكسي للمدرسه اون بليس عندنا القناه الاخرى اوربيت زمان ما تنساوهاش لينا الله يجازيكم بخير حاولوا ما امكن تابوناو فيها غادي نحاول نحط اللينك ديالها ولو ليان ديالها دخلوا ليها فيها داكشي رائع وممتع بزاف يعني شي حاجه بسيطه وممتعه حاول ما امكن تدخلوا ليها غادي نخلي كيف قلت ليا سيل فو بلاي وتا هي تبارطاجيو لي فيديو ديالها حاولوا ما امكن الله يجازيكم بخير باش حتى هي يزادوني لي زابوني ديالها ان شاء الله وتفعل باش الاستفاده تكون عموميه للجميع. On a quelques éléments de grammaire communication. Alors, j'ai bien travaillé, mais je n'ai pas une bonne note, mais qui exprime l'opposition. Nous avons dans la deuxième phrase, l'enfant pleure car il a faim. La nature est précieuse, donc il faut la protéger. On a quelques exemples. اللي ممكن من خلال كل exemple نخرجوا une leçon. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de leçons من هذا الشيء كله هو. وإلا كانت شي حاجة خاصة bien sûr حنا غادي نعاودوا كلهم لي leçons غادي نعاودوهم. واخا درناهم غنعاودوهم ولا ما درناهمش أكيد غادي نديروهم. غير تسناو ان شاء الله الفيديو ديالنا راه كلهم اللي دازوا ممتعين وبزاف فيهم تاع الاستفاده واللي جايين حتى هما راه فيهم استفاده كبيره وفيهم متعه رائعه. الوغ سيل فو بلي حاول ما امكن كيف قلت اوربيت زمان ما تنساوش لنا قناه اوربيت زمان قبل ما نكمل اوربيت زمان سيروا لها عفاكم وحاولوا تابوناو فيها وفعلوا لنا الجرس فيها حتى هي باش الفيديوهات كلهم يوصلوكم لان فيها فيديوهات مفيده بزاف على مستوى استاذه على مستوى على مستوى ايضا تلاميذ.